Hello guys, mga unta guys na ibulad. Ay sausawan sili at ang ating gulay. Ginataang gulay. Kain tayo guys. Sarap ng bulad. Ate Len, Mm. I have two Ariel and I have two Snow White. Hmm? I have two Snow White. Okay. Can I borrow your Snow White? No. Sarap It's ng not- gulay. Don't borrow my Snow White, okay? Mm. Don't borrow my Snow White. It's for butter. It's for butt only. Okay. Lami man ni siya na ikamungay. Dahil mga dari, ano lang good to. Sitaw o labasa. Hmm. Ubus na nem. I give you something. I give you some food. Food again? Yeah, you don't like? Hmm. Ubus your ano. Ginataan man to eh. Na-overcook yung ano, kalabasa. Tama, bulad. Lami emang bulad basta talaga sarap. Ayaw po nang kadadlo, katayaon po na itong ito. Tayaon na itong kasing-kasing. Ate Len, your hair is at my head long. Kasing-kasing kinaiba. Ate Len, your hair is my head long. Hmm? Ate Len, my hair is long. Mm. Your hair is short. Hmm. Ate Len, can I check your hair? Wait na dyan. If it's short or long? Because I give you na the ano. Ate Len, look at me for some. There. Sinapay ko yung buto. Okay, from there. Pagkalami sa utan. Hmm. Lami sa bulad, dili parat. Impay ko bulad ba? Anak ko tindira nga. Dili ni parat mo bulad na Yan na siya na aday bulad na parat. Ay dili parat. 1, 2. Naay masuko magmodan nun. Namo ko saya nga ay bulad na di na makaon sa kaparat. Mangog mukaon tag bulad guys. Kanang di na lang gyud ta mo mangutanag parat ba nagdi. Mao ganing buhat kay parat. Gusto kag buhat nga dili parat. Work there. Drink water. Drink water.
Nagsamid yung alaga ko. Look, Kiki. Look right here. Sarap. Normal. Simot lahat. Pati ulo. Pero sa probinsya guys, hindi namin tumakain ng ulo. Natapon. Dili kayo, dalo bulan. Busog. Thank you for watching guys. Bye-bye.